जय श्री गुरु, जय श्री माँ। उत्थान दिवस पर्व की दूसरी संध्या में आप सभी का स्वागत है। उत्थान दिवस मनाने के लिए जो भक्त श्री प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, उसका पहला पड़ाव हम सब कल देख चुके हैं। सभी को एक ही प्रश्न पूछा गया था और सभी प्रतियोगी ने अपने अपने हिसाब से इस प्रश्न का बहुत ही सुंदर और अनोखा उत्तर दिया है। संघ की परिभाषा और संघ को बलिष्ठ बनाने का अलग अलग उपाय हर एक प्रतियोगी से हमें सुनने और जानने को मिला। सभी प्रतियोगियों ने जो उत्तर दिए, पूज्य श्री बड़े भैया जी और बड़ी भाभी ने हर एक के उत्तर को बहुत ध्यान से सुना और सोच विचार कर उनका जज किया। पूज्य बड़े भैया और बड़ी भाभी माँ के दिए हुए नंबरों को जोड़कर हमने एक मेरिट लिस्ट बनाया है और उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से जिन प्रतियोगियों को दूसरे पड़ाव के लिए चुना गया है, उनके नाम इस प्रकार हैं। सुनंदा चैटर्जी, महाराष्ट्र। संदीप दत्ता, वेस्ट बंगाल। अंजलि घोष, दिल्ली। सौम्य मुखर्जी, वेस्ट बंगाल। अरुणिमा चक्रवर्ती, वाराणसी। शुक्ला चैटर्जी, वेस्ट बंगाल। एस राजलक्ष्मी राव, जमशेदपुर। संतोष राउरकेला। श्रावणी दत्ता, वेस्ट बंगाल। शुमालिका शाह, दिल्ली। शुभेंदु चौधरी, वेस्ट बंगाल। कृष्णा चक्रवर्ती, जमशेदपुर। हर्ष धानुका, वेस्ट बंगाल। सृष्टि सरावगी, जमशेदपुर। शर्मिली दत्ता, वेस्ट बंगाल। एस जयलक्ष्मी राव, जमशेदपुर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गार्गी मुखर्जी, वेस्ट बंगाल। भक्तश्री प्रतियोगिता का दूसरा राउंड है टैलेंट राउंड। इस राउंड में चुने हुए 17 प्रतियोगियों के सांस्कृतिक हुनर और कला को परखा जाएगा। हमारे भगवान के प्रिय संतानों में सांस्कृतिक हुनर और कला कूट कूट कर भरा हुआ है, पर वे अपने इस हुनर को प्रकाशित करने में बहुत झिझकते हैं और उस हुनर को अपने आप में ही दबाए रखते हैं। भक्त श्री प्रतियोगिता के माध्यम से हमारी ये कोशिश है कि हम उनकी इस सुप्त प्रतिभा को सबके सामने लाएं। तो चलिए शुरू करते हैं टैलेंट राउंड। हमारे चुने हुए 17 प्रतियोगी अपने अपने हुनर एक एक करके प्रस्तुत करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जमशेदपुर शाखा की सृष्टि सरावगी की नृत्य प्रदर्शन। जय श्री गुरु, जय श्री गुरु माँ। भक्त श्री प्रतियोगिता के
दूसरे चरण में पहुंचने के लिए गुरु कृपा ही केवलम। इस प्रतियोगिता के इस स्तर में सबको अपना अपना कुछ टैलेंट कहिए या योग्यता दिखाना है। मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या अपनी योग्यता किस रूप में दिखाऊं। अंततः मुझे परम गुरु जी की साधन सोपन पुस्तक में से कुछ उनके विचार को ही व्यक्त करने का सीधा सरल उपाय मिला। मैं वही बोलने वाली हूँ। गुरु कृपा ही केवलम। মানুষকে ভালোবাসা, অবজ্ঞা না করা, অতিথির পরিচর্যা করা, সাধু সন্ন্যাসীর সেবা করা, ভিখারিকে ভিক্ষা দেওয়া, স্ত্রী পুত্র কন্যা পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবকে যথাশক্তি পালন করা, সম্মান করা, তৃপ্ত করা, ইহাই নৃযজ্ঞ। সন্ন্যাসীগণের বহুদক্ষ অবস্থা আর গৃহস্থগণের নৃযজ্ঞ একই অবস্থা। সন্ন্যাসীগণের জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় বোধ ফুটিয়ে তোলা আর গৃহস্থগণের নৃযজ্ঞের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা আধ্যাত্মিক জগতে ইহা একই স্তরের। কাহাকে দেবতা বলা যাইবে এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, তোমার যিনি ইষ্ট দেবতা এবং ওই দেবতাকে যিনি দেখাইয়া দিয়েছেন সেই গুরুদেব, ইহারাই তোমার দেবতা। তোমার যিনি ইষ্ট দেবতা ও আরাধ্য দেবতা তিনি ব্রহ্ম, ব্রহ্মের অনন্ত মূর্তি ও অনন্ত প্রকাশ। তোমাকেও বিশ্বাস করিতে হইবে যে তোমার যিনি ইষ্ট দেবতা তার অনন্ত শক্তি, অনন্ত মূর্তি ও অনন্ত প্রকাশ। যেখানে যত দেবতাই থাকুন না ও সবই তোমার ইষ্ট দেবতার প্রকাশ। এই মানসিক অবস্থায় উপনীত হইলে খ্রিস্টান, মুসলমান প্রভৃতি যে কোনো সম্প্রদায় দেবতার প্রতি তোমার সাধনা বলে আর বিদ্বেষ থাকিতে পারে না। ইহাই দৈবযজ্ঞের প্রাণ প্রতিষ্ঠা। দৈবযজ্ঞ দেবতাকে স্মরণ, মনন, কীর্তন, দর্শন, জপ, ধ্যান, পূজা, হোম, সেবা, প্রণতি, স্তব, স্তুতি করাকে দৈবযজ্ঞ বলা হয়। দেবতা প্রতিষ্ঠা, মন্দির গঠন, মন্দির পরিচালন, দেব সেবায় অর্থদান ও বিষয় সম্পত্তি দান, এমনকি সার্বজনীন পূজায় যথাশক্তি অর্থদান সবই দৈবযজ্ঞের অন্তর্ভুক্ত। সন্ন্যাসীগণ কুটিচক অবস্থায় কূটস্থ ব্রহ্মের ধ্যানস্থ হইয়া যে অবস্থা লাভ করেন, গৃহস্থগণ দৈবযজ্ঞে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইলে ঠিক সেই অবস্থাই লাভ করেন। आज शाम मोहलिनो बांसुरी बजाए के, हाँ आज शाम मोहलिनो बांसुरी बजाए के, बांसुरी बजाए कान्हा, बांसुरी बजाए कान्हा, मुरली बजाए के, आज शाम मोहलिनो बांसुरी बजाए के, श्याम
श्याम मोहनिनो बांसुरी बजाए के हर हर सब करत जात गागर शिर भरत जात हर हर सब करत जात गागर शिर भरत जात मीर नार भरन गयो मीर नार भरन गयो सुधना राती शरीर को मीर नार भरन गयो सुधना राती शरीर के आज शाम मोहनिनो बांसुरी बजाए के आज शाम मोहनिनो बांसुरी बजाए के জয়শ্রী গুরু জয়শ্রী মা। আমি সোমালিকা সাহা, দিল্লি শাখা থেকে। ট্যালেন্ট প্রতিযোগিতায় আমি আজ এক ভিন্ন স্বাদের কবিতা পাঠ করার চেষ্টা করব। কবিতাটির নাম লকডাউন। গত 2 বছর ধরে আমরা যে প্যান্ডামিক সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছি, তাতে একটি নতুন শব্দের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। শব্দটি হলো লকডাউন। প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে লকডাউন হয়েছে, কিন্তু মায়েদের জীবনে কি লকডাউন হয়েছে? মায়েদের লকডাউন হয় না। আমার কবিতার নাম লকডাউন। লকডাউন শব্দটা শুনে মা হেসেছে। বাড়ির সবাই সারা দিন একসঙ্গে থাকার আনন্দে মা খুশি হয়ে রেঁধে ফেলেছে পঞ্চপদ। আমরাও তেমন পদ, নুন কম ঝাল বেশির খুঁত ধরে মন দিয়েছি টিভি বা ফোনে। খোঁজ নিয়ে নি একবারও মায়ের মনের। রোজ রোজ ল্যাদ বেড়েছে আমাদের, আর কাজ বেড়েছে মায়ের। কারণ মায়েদের লকডাউন হয় না। মা ভেবেছিল একটু বেলা করে উঠবে কটা দিন, বইয়ের তাক ঝেড়ে বের করবে আশাপূর্ণা দেবী, কিংবা দুপুরগুলোয় ডুব দেবে উত্তম সুচিত্রায়। কিন্তু মায়ের যে সংসারের প্রতি অনেক দায়। গোটা বাড়ির ঘুম ভাঙে মায়ের হাতের চায়ে। তারপর রান্নাঘর থেকে ঠাকুর ঘর, ছাদ থেকে চৌকাঠ, হিসেব নিকেশ, ঝাড়াই বাছাই, বাজার হাট। মায়ের কি আর নিজের কথা ভাবতে আছে? বালাই ষাট। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন, মায়েদের লকডাউন হয় না। ওয়ার্ক ফ্রম হোম বা হোম মেকিং সব সময় রেডি। বিজ্ঞাপনের মায়ের চেয়ে সে অনেক বেশি জেদি। সংসারকে ভালোবেসে জীবন লেখে রোজ, ছেলের পড়া মেয়ের হবিতে নিজের সুখের খোঁজ। কাজ না করে কাটেই না তার একটা দিনের বেলা। আমাদের থেকে প্রাপ্য কি তার শুধুই অবহেলা? বাড়ির সবাই সুখে আছে, ওতেই মায়ের সুখ। দিনের শেষে তাও কি দেখি মায়ের ক্লান্ত মুখ। জানি জানি মায়েদের লকডাউন হয় না, কিন্তু যদি একটু সুযোগ মাও পেত আজ, জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আকাশটুকুর স্বাদ। নিয়মগুলো ভাঙি না হয় মায়ের মুখ চেয়ে, লকডাউনে মায়ের কাজে হাত বাড়িয়ে দিয়ে। মাকে সংসারের লকডাউন থেকে সরিয়ে একটু অবসর দিই। নতুন ছন্দে লিখি
মায়ের জীবন। নমস্কার। जय श्री गुरु, जय श्री माँ। मैं एस राजलक्ष्मी राव, जमशेदपुर शाखा की रहने वाली हूँ। मैं भक्तश्री 2021 कंपटीशन के दूसरे पड़ाव के लिए अपना नेक्स्ट टैलेंट राउंड स्टार्ट करने जा रही हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। अभी सर्दी का मौसम आने वाला है। सर्दी का मौसम का मतलब है बाजार में हरी भरी सब्जियों का मेला। और इन सब्जियों में गोभी एक खास सब्जी है जो सर्दियों में खूब पाया जाता है। हमारी पश्चिम बंगाल शाखा की श्रावणी दीदी ने पूज्य श्री बड़े भैया जी के लिए एक बहुत ही लज्जतदार पकवान बनाया है गोभी से। तो आइए इस पकवान का स्वाद लेते हैं। জয় শ্রী গুরু, জয় শ্রী মা। আমি শ্রাবণী দত্ত, পশ্চিমবঙ্গ শাখা থেকে ভক্তশ্রী প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় রাউন্ডে বাঁধাকপি কোপ্তাকারি রান্না করে দেখাচ্ছি। এই রান্নাটা আমি বর্দার উত্থান দিবস উপলক্ষে বর্দাকে ডেডিকেট করলাম। প্রথমে এই রান্নায় বাঁধাকপিটা সরু সরু করে কেটে নিয়ে ধুয়ে প্রেসার কুকারে ওটাকে ভাপিয়ে নেবো, সিটি দিয়ে নেবো। আমার বাঁধাকপি সেদ্ধ হয়ে গেছে, সেদ্ধ করে জল ঝরিয়ে রেখেছি ভালো করে চেপে। এটাতে করতে আর লাগবে আমার আদা বাটা, লঙ্কা কুচি, ধনে পাতা বাটা, কাজু কিশমিশ গুঁড়ো, পনির গ্রেট করা আছে, বেসন লাগবে, ভাজা মশলা আছে, নুন আছে, চিনি আছে। এবার আমি এগুলোকে সবগুলোকে ভালো করে মাখতে হবে। আমি কিছুটা বাঁধাকপি মাপা নিয়ে নিলাম। বাঁধাকপি কাটে নেব, কিছুটা আদা, কিছুটা লঙ্কা কুচি, কিছুটা ধনে পাতা, কাজু কিশমিশ কুচি বাটতে রাখবো কারিতে দেওয়ার জন্য, গ্রেট করা পনির, বেসন,
ভাজা মশলা, নুন, সামান্য চিনি দিয়ে এটা ভালো করে হাত দিয়ে মাখতে হবে। হাত দিয়ে মাখলে ভালোবাসা মেশানো থাকবে হাতে, হাত দিয়ে মাখলে। আর বড়দার উদ্দেশ্যে করা, আমার ভালোবাসা দিয়ে বড়দা যেমন আমাদের ভালোবাসেন, ঠিক সেইভাবে আমিও বড়দাকে, বড় বৌদিকে ভীষণভাবে ভালোবাসি এবং চেষ্টা করি তাদের কথা মেনে চলা। এবারে বাঁধাকপিগুলো কোপ্তা আকারে গড়ে এগুলোকে তেলে, গরম তেলে ছাড়ছি। বড়াগুলোকে লাল করে একটু ভেজে, কড়া করে ভেজে কড়া তেলে দিলাম। এবার ওই মাখার মধ্যেই আমি কিছুটা পকোড়ার মতো করবো। ওই মাখাতেই কিছুটা মটর ডাল বাটা, জোয়ান এবং লঙ্কা কুচো নুন দিয়ে মাখা আছে, ওইটাতেই আমি কিছুটা পকোড়ার আকারে করে সন্ধ্যেবেলা স্ন্যাক্স হিসাবে এটা খাওয়া যায়। স্ন্যাক্স হিসাবে এই ভেগে প্লেটে তুলে ফেললাম এবং চায়ের সঙ্গে এটা পরিবেশন করবো। বড়দা তো স্ন্যাক্স প্রচন্ড ভালোবাসে, এটা মনে হয় বড়দার ভালোই লাগবে। সাদা তেলে আমি একটু ঘি ফোড়ন দিলাম, ঘিটা দিয়ে এগুলো গোটা গরম মশলা, জিরে, তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে দিলাম। ফোড়ন দিয়ে তাতে আদা বাটা দিলাম, আদা বাটা একটু নুন দিয়ে দিলাম যাতে আদাটা না ঠিকঠাক করতে। তাতে টমেটো বাটা দিলাম, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা, শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো, ধনে জিরে গুঁড়ো। এই লকডাউনের সময় যখন আমাদের কারোর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই, সেই সময় আমাদের এখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা সব গুরু ভাই বোনদের দেখতে পেয়েছি, তাদের কথা শুনতে পেয়েছি। তার মধ্যে মনে হয় উদ্রি পাওনার হিসাবে আমরা পেয়েছি বড়দা বড় বৌদিকে। বড়দা বড় যে হাসি মুখ, তাদের এই কথা, তাদের আশীর্বাদ যেন আমার জীবনটাকে ধন্য করে দিয়েছে। আমার মনে হয় আমার মতো সব গুরু ভাই বোনরাই খুব আনন্দ পেয়েছে বড়দা বড় বৌদিকে এইভাবে দেখতে পেয়ে। কাজু বাদাম, পোস্ত বাটা দিয়ে দিলাম, আর একটু নুন দিতে হবে, নুনটা আমি কম দিয়েছিলাম, অল্প সামান্য চিনি দিলাম। একটু বাটি ধোয়া জল দিলাম, বাটি ধোয়া জল দিলে টেস্ট ভালো হয়। এবার তেল ছেড়ে গেছে, এবার আমি কোপ্তাগুলো, ভাজা কোপ্তাগুলো দিয়ে দিলাম, দিয়ে নেড়ে নিয়ে একটু ভাজা মশলা গুঁড়ো ছড়িয়ে আমার বাঁধাকপির কোপ্তা কারি রেডি। আর তার সঙ্গে বিকালের জন্য বাঁধাকপির পকোড়া। Shiguru, Jai Shriman. I am Harsh Dhanuka from Kolkata branch. I am going to play this instrument today.
और पिया है, और पिया उड़ने लगा क्यों मन बाबुला रे, आया कहाँ से बेहौसला रे, और पिया, और पिया नजरें बोले दुनिया बोले दिल की ज़बान है, दिल की ज़बान। इश्क मांगे इश्क चाहे कोई तूफान है, चलना इश्क़ इश्क़ नया है, पहला ये वादा हमने किया है, और पिया है, और पिया है, और पिया। जय श्री गुरु जय गुरु माँ। मेरा नाम शुभेंदु चौधरी है। मैं पश्चिम बंगाल शाखा का एक सदस्य हूँ। आज मैं एक भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खुद को राख लपेटे फिरते, औरों को देते धन धान। खुद को राख लपेटे फिरते, औरों को देते धन धान। देवों के हित विष पी डाला, नीलकंठ को कोटि प्रणाम। नीलकंठ को कोटि प्रणाम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
जय श्री गुरु जय गुरु माँ। আমি কৃষ্ণা চক্রবর্তী ভারতীয় গুরুবশিষ্ঠ মহানগর সংঘ জামশেদপুর শাখা। ভগবানের বিশেষ কৃপায় দুজনের সন্ধ্যার নির্দেশে আজ মহাগুরুবাদের ভোগ বানানোর নির্দেশ শ্রদ্ধা পুজোকে শ্রদ্ধা দিয়েছেন এবং সকালবেলা থেকে ভোগ তৈরি করেছি। এখনো ভোগ দেওয়া হয়নি ঠাকুরের কাছে নিবেদন করার জন্য এখন রেডি করছি।
वर्तमान परिस्थिति में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। दिन पर दिन डायबिटीज की समस्या महामारी का आकार ले रही है। विज्ञान की उन्नति के साथ साथ हमें डायबिटीज की ट्रीटमेंट के लिए नए नए तकनीक मिल रहे हैं। इसी विषय में एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है कोलकाता शाखा के सौम्य मुखर्जी ने। आइए देखते हैं सौम्य मुखर्जी का प्रदर्शन। जय श्री गुरु and Jai Shri Guru Ma. Greetings of Utthan Divas to all Bhakt Santans of Bharatiya Yuga Vasishtha Brahmananda Sangh and all other audiences viewing this video clip. Today we are witnessing the COVID-19 pandemic. As a result, we are also witnessing the death of many Indian fellow citizens due to this 50 micron monster. Another thing which adds on to the number of deaths is a very deadly disease known as diabetes. This diabetes is so underrated and mistreated that it takes away on an average 1 lakh Indian citizen away from us eternally. As a result, today in this particular platform, I would like to demonstrate how to use a insulin pen in case one of you is recommended to use one by a registered physician. So this one is a latest technology insulin pen. All you have to do is you have to pull open this particular pen like this as you do for a writing pen. Now since this one is previously assembled, I would like to disassemble it first in front of you. So what you have to do is just twist the needle out and like this you have to just disassemble it like this. First I am demonstrating the disassembly of this particular device and then I will move on to the assembly and usage of this particular device. So like this you will open it, and while you change the syringe, this one is the needle, you have to change it like this. And then now I would like to go for the assembly part. This is the entire system demonstrated here. Now what you have to do is you have to take this part, which is the container of this syringe, like this, and all the mechanism is just to twist, to close and untwist to open. So this comes in a seal pack. You have to open the seal and you will get a thing like this. This is called the cartridge. All you have to do is to insert it in this way inside this particular lid, and then you have to just put this one inside and untwist it. Twist to close and untwist to open. In one twist you have to close, and while in the other twist you have to open it. One twist for close and another twist to open. Now what you have to do is you have to insert the needle like this inside this cap, and you have to rotate it in this way in order to tight this one, and you have to ensure that this one is completely fixed. Now you have to remove this cap. You can see a fine needle out here. Now this one is the dial. Your registered physician will prescribe you a dial. You can read it here as 0. Now all you have to do is you have to pull this one and you have to rotate it to the desired number of prescription of unit prescribed by your physician. Now here for example I am keeping this unit in 20. So next you have to do is you have to just press it like this. So what to take? You have to use to take this, to inject this in the body. All you have to do is you have to hold your belly button, the skin left and right of your belly button like this, and you have to just insert it in this way and just press the button and wait till the reading shows to 0. Is it easy? No. And then you have to count till 10. After you are injecting this, you are pressing this button
and then you are counting 10 and then gently removing it, and then you are putting this cap back, and this also you are locking this pen like this and storing this one in a place out of reach of children, out of reach of sunlight, and of course in a cold temperature. I hope this video is helpful for you in case you are diabetic and you are prescribed by a registered physician to use one insulin pen. I would like to declare using insulin pen without proper prescription of registered physician is not at all recommended and also very hazardous for your health. So please use insulin pen in case you are recommended to use one by a registered physician. At last, I would like to wish a very happy birthday to Mama Dadu and would like to thank him for providing Kedar Dham Kolkata as a platform to me in order for me to aware you about the mistreatment and all other mishappenings happening with the insulin and diabetes, and try to help you out with this demonstration video. Thank you. Jai Shri Guru, Jai Shri Guru Ma. जय श्री गुरु, जय श्री माँ। मैं अरुणिमा चक्रवर्ती बनारस शाखा से भक्त श्री के सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने जा रही हूँ। जय श्री गुरु, जय श्री माँ। दिल्ली शाखा से अंजलि घोष। भक्त श्री 21 की प्रतियोगिता में सेकंड राउंड पे मैं बना रही हूँ नमक नमकीन। ये नमक पहले मैं कई शेप में बना रही हूँ। इसके लिए चाहिए मुझे मैदे, नमक, ऑयल मूंग के लिए और पानी। इसको मैं पहले गूंद लूँगी और इसको गूंदने के बाद इसमें टाइम लगेंगे। इसको गूंद के टाइट करके गूंदना पड़ेगा। उसके बाद इसमें
10 मिनट रखने पड़ेंगे। मैं इसलिए पहले से गूंद के रखी हुई हूँ। ये नमक पारे के लिए मैं पहले से गूंद के रखी हुई हूँ। ये है डो। इस तरह से डो बनाने के बाद छोटी छोटी कड़ियाँ बना लूँगी। अब इन कड़ियों को स्लैब पे मैं बेल लूँगी। समय की को देखते हुए मैं पहले से बना के काट के रखी हुई हूँ और मैं डिफरेंट स्टेप में बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए चाहिए मुझे ये पहला स्टेप। ये इस तरह से राउंड शेप बन जाएंगे। दूसरा ये है, इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके अब ये गुलाब की मूंगफली जैसे मैं बना लूंगी। तीसरी मैं ये बना लूंगी। ये जिस तरह से चोटियां बनती है इस तरह से चोटियों की तरह बना लूंगी। ये चौथी शेप है, इसको मैं इस तरह से फ्राई कर लूंगी। फ्राई करने के बाद ये अपने आप शेप में आ जाएंगे। ये गुलाब की मूंगफली के अंदर मैं ये डाल दूंगी लौंग, थोड़ा सा ये देखने में अच्छा लगेगा। चौथी है नॉर्मल ट्रेडिशनल जो होते हैं ये नमक पारे। और पांचवी है इस तरह से बनाने के बाद मैं इस तरह से इसको अंदर करके ये दूसरी शेप हो जाएगी। अब मैं इनको फ्राई करने के लिए रखूंगी। अब मैं इनको फ्राई करने डाल रही हूँ। ये धीमी आंच पे मैं 10 मिनट तक पकाना पड़ेंगे। और इस तरह से मैं फ्राई करती जाऊंगी। फ्राई करने से ही अपने आप इनके डिजाइन बनते रहते हैं। और इस तरह से मैंने फ्राई कर लिए। अब मैं इनको प्लेट में सजाऊंगी। सजाने के लिए मैंने कुछ पेपर कटिंग्स किए हैं इस तरह से, और मैं इसको सजा दूंगी। ये मेरी इस राउंड पे मैं आई हूँ सिर्फ गुरु कृपा से ही, गुरु की कृपा से आई हूँ, इस राउंड तक पहुँची हूँ। इसलिए मैं अपने भगवान को, माता भगवती को शतकोटि प्रणाम, और मेरे गुरुवत बड़े भैया, बड़ी भाभी, छोटे भैया, छोटी भाभी, गुरु परिवार को शतकोटि प्रणाम। जय श्री गुरु, जय श्री माँ। জয় শ্রী গুরু, জয় শ্রী মা। বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় রাউন্ডে পশ্চিমবঙ্গ শাখা থেকে আমি শ্রী সন্দীপ দত্ত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা প্রশ্ন আবৃত্তি করে শোনাচ্ছি। ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠাইছ বারে বারে, দয়াহীন সংসারে তারা বলে গেল ক্ষমা করো সবে, বলে গেল
ভালোবাসো, অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ্ণাস। বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির দ্বারে আজি দুর্দিনে ফিরানো তাদের ব্যর্থ নমস্কারে। আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রি ছায়ে হেনেছে নিঃসহায়ে। আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিভিতে কাঁদে। আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে কি যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে। কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সঙ্গীত হারা অমাবস্যার কারা। লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে, তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রু জলে। যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো, তুমি কি তারে ক্ষমা করিয়াছ? তুমি কি বেসেছ ভালো? নমস্কার। জয় শ্রী গুরু, জয় শ্রী গুরু মা। স্কুলের বড় দিদিমণির ঘরের সামনে রাখা বেঞ্চিতে বসে ঘামছিলেন বীরেনবাবু। 10:30 বাজে। এখান থেকে 11টার সময় বেরোলে তবেই 11:30টার সময় পৌঁছতে পারবেন দোকানে। আজ ষষ্ঠী। অনেক ছোটখাটো দোকানে আজই বোনাসের দিন, আর বোনাস পেয়ে এই দিনে অনেকে কেনাকাটা করতে আসেন। তাই মালিক বলে দিয়েছেন আজ 12টার মধ্যে দোকানে আসার জন্য, কারণ আজ ও কাল দোকানে শাড়ি বা অন্যান্য যা কিছু বিক্রি হবে তার উপরই নির্ভর করছে বীরেনবাবু ও সারদাময়ী বস্ত্রালয়ের বাকি স্টাফদের বোনাস। তাই আজকের দিনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বীরেনবাবুর কাছে। কিন্তু কাল যখন মেয়ে এসে বলল আজ ছুটি পড়ার দিনে বড় দিদিমণি ওনাকে স্কুলে ডেকেছেন, তখন থেকেই খুব ভয় লাগছে ওনার। এমনিতে তো মাম্পি খুব একটা দুষ্টু না, বরং লক্ষ্মী মেয়েই বলা যায়। মা মরা মেয়ে, নিজের খেয়ালেই থাকে বেশিরভাগ। সেই মেয়ে কোনো অন্যায় করেছে কি ভেবে ভেবে সারা রাত ঘুমোতে পারেননি বীরেনবাবু। আজ সকালে সাইকেল করে স্কুলে দিতে আসার সময়ও জিজ্ঞেস করেছিলেন, কিরে মাম্পি, আজ আবার দিদিমণি ডাকলেন কেন? তুই কি করেছিস? আমি কিছু করিনি বাবা, বিশ্বাস করো আমি কিচ্ছু করিনি, জোর গলায় বলেছে মেয়েটা। ঘড়িটা খারাপ হয়ে গেছে, ব্যাটারি লাগানো হয়নি, তাই পকেট থেকে সাদা কালো মোবাইলটা বের করতে যাবেন এমন সময় বড় দিদিমণির সামনে এসে বললেন, আপনি ক্লাস 5-এর দুহিতার বাবা? আজ্ঞে আজ্ঞে দিদিমণি, আসুন প্লিজ, স্মিত মুখে হেসে বললেন উনি। বেশ বড় ঘর। সেক্রেটারির টেবিলের এক কোণে টেলিফোন, নানা রকম কাগজপত্র রাখা গুছিয়ে। বসুন। আপনি কি জানেন কেন ডাকা হয়েছে আপনাকে? না মানে দুহিতা কি কোনো অন্যায় করেছে? না, সেরকম কিছু না। আমাদের বাংলার দিদিমণি মা দুর্গার ওপর একটি রচনা লিখতে দিয়েছিলেন কিছুদিন আগে। আপনার মেয়ের লেখাটা আপনাকে পড়াবো বলে লিখেছি। ওকে কিছু ভুল লিখেছে দিদিমণি? আরে না না, দেখুনই না, আপনি নিজেই পড়ে দেখুন। কাঁপা কাঁপা হাতে ফুল স্কেপ কাগজটা নিয়ে
দেখেন মাম্পির গোল ছাঁচের হাতের লেখা। বীরেনবাবু পড়তে শুরু করলেন, দুর্গা। দুর্গা আমাদের প্রিয় ঠাকুর। শরৎকালে দুর্গাপূজা হয়। মা দুর্গার 10টি হাত আছে। মা দুর্গার বাহন সিংহ। এই পর্যন্ত পড়ে অবাক হয়ে দিদিমণির দিকে তাকান বীরেনবাবু। কি হলো, পুরোটা পড়ুন, দেখুন আপনার মেয়ে কি লিখেছে। বীরেনবাবু পড়তে শুরু করলেন। আমার বাবা বলেন, ঠাকুরকে ভালোবাসলে চোখ বন্ধ করলেই দেখা যায়। আমি দুর্গা ঠাকুরকে খুব ভালোবাসি, কিন্তু আমি চোখ বুজিয়ে মনে মনে ভাবলে দুর্গা ঠাকুরকে দেখতে পাই না তো। আমি দেখতে পাই আমার বাবাকে। আমার বাবার 10টা হাত নেই, আছে 2টো হাত। বাবার সিংহ নেই, আছে একটা সাইকেল। সেই সাইকেলে চড়ে কাক ভরে উঠে বাবা বাড়িতে বাড়িতে খবরের কাগজ বিলি করেন। তারপর বেরিয়ে যান গড়িয়া বাজারের দোকানের উদ্দেশ্যে, কিন্তু তার পূর্বে আমাকে স্কুলে দিয়ে আসেন। একটা কাপড়ের দোকানে কাজ করেন আমার বাবা। রাতে বাড়ি ফিরে বাবা আমাকে পড়াতে বসেন, কারণ বাবা বলেন বাবা মাকে ছাড়া পড়া হয় না ঠিক মতো। তাই আমার মা নেই, বাবা আমাকে পড়ান। তারপর আমি যতক্ষণ না ঘুমোচ্ছি বাবা আমার সাথে গল্প করেন। নিজের জুতোটা ক্ষয়ে গেছে বাবার, কিন্তু বাবা আমাকে 2টো নতুন নরম জুতো কিনে দিয়েছেন। আমার বন্ধু কনিনিকা বলে, বাবার দোকানের মালিক বাবাকে সবার সামনে বকাবকি করেন। ও কাকিমার সাথে দোকানে গিয়ে শুনেছে। আমার শুনে খুব কষ্ট হয়। আমি সেদিন রাতে বাবার সাথে কোনো কথা না বলে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ার ভান করেছিলাম। একটু পরে ক্লান্ত শরীরে বাবাও ঘুমিয়ে পড়েছিল। আমি দেখেছি বাবার গালে শুকিয়ে থাকা চোখের জল। তাই আমি সবাইকে বলতে চাই, সমস্ত প্রতিকূলতা, অভাব ও দুঃখের মধ্যেও আমার বাবা যেভাবে হাসি মুখে আমার ঠাম্মা ও দাদুর সেবা করেন, ভালোবাসেন, তাতে আমার বাবাই আমার দুর্গা। কারণ মা দুর্গার মতোই আমার বাবাও দুর্গতি বিনাশ করেন আমাদের পরিবারের। পড়তে পড়তে বীরেনবাবুর হাতটা কাঁপছিল। বীরেনবাবুর চোখটা জ্বালা করছে বড্ড। ভালো থাকবেন বীরেনবাবু, এভাবেই আপনার মেয়ের দুর্গা হয়। বড় দিদিমণির কথায় ভেসে যাওয়া চোখ নিয়ে ওনার দিকে তাকিয়ে চোখ বন্ধ করেন বীরেনবাবু। বন্ধ চোখের আড়ালে একবার মাম্পির মুখ আর একবার মা দুর্গার। তিনিও যে আমাদের সবার দুহিতা। কলমে জ্যোতির্ময় রায়, কণ্ঠে শুক্লা চ্যাটার্জি, ভারতীয় যুগবশিষ্ঠ ব্রহ্মানন্দ সংঘের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সদস্যা। জয় শ্রী গুরু, জয় श्री गुरु माँ। जय श्री गुरु, जय श्री माँ। मेरा नाम एस जयलक्ष्मी राव है। मैं जमशेदपुर शाखा की हूँ। भक्तश्री 2021 के सेकेंड राउंड में मैं डांस परफॉर्मेंस करने वाली हूँ। आइए शुरू करते हैं।
जय श्री गुरु जय श्री माँ। मैं संतोष बोंदिया राउरकेला से आज मैं बनाने जा रही हूँ राजस्थानी फेमस मिठाई गोंद के लड्डू, जिसके लिए हमें चाहिए 1 कप आटा, 3/4 कप बूरा शक्कर, हाफ कप गोंद, हाफ कप घी और हाफ कप बादाम। अब हम एक पैन में सबसे पहले हम घी डालेंगे। घी गरम हो रहा है, फिर इसमें हम 1 कप आटा डालेंगे। आँच को धीमी आंच पे रखेंगे। ये हमें धीमी आंच पर ही पकाना है, लाइट ब्राउन होने तक। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से लाइट ब्राउन कलर का हो चुका है। ये अब सीख चुका है। जो गोंद हमने लिया था उसे मिक्सी में हमने पीस लिया है। अब ये गोंद को मैं इसमें मिक्स करूंगी। और धीमे धीमे आंच पे ही हमने इसे चलाना है। जैसे कि देखिए गोंद फूल रहा है इसमें डालने के बाद। अब गैस को ऑफ कर देना है और ठंडे होने के लिए छोड़ देना है। अब ये थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें ये बूरा शक्कर मिक्स करेंगे। और ये बादाम को हमने कटिंग कर लिया है और अब ये इसमें मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए रख दें। अब ये ठंडा हो चुका है। हम इसके छोटे छोटे गोल गोल लड्डू बनाएंगे इस तरह से। सारे लड्डुओं को हमें इस तरह से बनाना है। सभी लड्डुओं को मैंने बना लिया है। अब हम इसे बादाम से गार्निश करेंगे। ये देखिए मेरे गोंद के लड्डू बनके तैयार हो गए। गुरु कृपा से ही मैंने ये बनाया है। जय श्री गुरु जय श्री माँ। धन्यवाद। अभी हमने देखा हमारे 17 प्रतियोगियों का प्रदर्शन। पूज्य बड़े भैया जी और बड़ी भाभी माँ ने इन सभी प्रदर्शनों को बहुत बारीकी से देखकर मार्क्स दिए हैं। पूज्य बड़े भैया जी और बड़ी भाभी माँ के दिए गए मार्क्स को जोड़कर प्रतियोगियों को अंतिम पड़ाव के लिए चुना गया है।
इन प्रतियोगियों का नाम लेकर अंतिम पड़ाव को आगे बढ़ाने के लिए आपके सामने आ रही हैं श्रीतोमा। सो ओवर टू यू श्रीतोमा। जय श्री गुरु, जय श्री माँ। भक्तों श्री प्रतियोगिता का अंतिम पड़ाव में आप सभी का स्वागत है। इस पड़ाव में प्रतियोगियों का बुद्धिमत्ता को परखा जाएगा। जो प्रतियोगी इस पड़ाव में क्वालिफाई किए हैं उनका नाम है शुक्ला चैटर्जी, अरुणिमा चक्रवर्ती, एस राजलक्ष्मी, श्रावणी दत्त, एस जयलक्ष्मी, गार्गी मुखर्जी, सोमालिका शाहा, सौम्या मुखर्जी, अंजलि घोष एंड संदीप दत्ता। इस पड़ाव में टॉप 10 प्रतियोगियों को पूज्य बड़े भैया जी और बड़ी भाभी माँ द्वारा चुने हुए अलग अलग प्रश्न भेजा गया था। उन्हें निर्देश दिया गया था कि प्रश्न भेजने का 6 घंटा के अंदर ही उन्हें उत्तर भेजना पड़ेगा। आइए देखते हैं पहला 5 प्रतियोगियों ने क्या उत्तर दिया। तीर्थ मतलब मन का उत्तरण। इसके भावार्थ की व्याख्या कीजिए। तीर्थ माने মনের উত্তরণ, এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন। জয় শ্রী গুরু, জয় শ্রী মা। আমি সোমালিকা সাহা, দিল্লি শাখা। তীর্থ শব্দের অর্থ মনের উত্তরণ। একদম ঠিক কথা। তীর্থ শব্দটির সঙ্গে মনের একটা গভীর সম্পর্ক আছে। আমি অনেকের কাছে শুনেছি তীর্থ দর্শন করে এলাম, মনটা আনন্দে ভরে উঠল। অনেককে বলতে শুনেছি এই কথাটি। হ্যাঁ, ঠিকই। তীর্থ দর্শন করতে গেলে অনেক ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা যায়, সুন্দর সুন্দর দেবী মূর্তির দর্শন হয়, ধর্মীয় স্থান দর্শন করা যায়। তার মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের মনের উত্তরণ ঘটাই, মন আনন্দে ভরে যায়। শুধু কি তাই? আমার মনে হয় যদি আমরা আমাদের মনকে শান্ত করে নিজের আরাধ্য দেবতা বা নিজের গুরুদেবের চরণে নিজের মনকে সমর্পণ করতে পারি জপ ধ্যান পুজোর মাধ্যমে, তাহলেও কিন্তু প্রতিনিয়ত আমরা আমাদের মনের উত্তরণ ঘটাতে পারব। তার জন্য কোনো তীর্থক্ষেত্রে যাওয়া খুব জরুরি কি? আমরা তো আমাদের ঘরে বসেও সেই তীর্থ স্থান উপলব্ধি করতে পারি। নিজের মনকে শান্ত করে গুরুদেবের চরণে অর্পণ করে সুন্দরভাবে জপ ধ্যান পুজো প্রতিনিয়ত যদি আমরা করতে পারি, তাহলেও কিন্তু প্রতিনিয়তই প্রতিদিন আমরা আমাদের মনের উত্তরণ ঘটাতে পারি। সেটাই আমাদের কাছে তীর্থস্থানের থেকে বড় একটা জায়গা তৈরি হয়ে যাবে। জয় শ্রী গুরু, জয় শ্রী। अष्टपास का कौन सा नागपाश समाज के लिए अधिक हानिकारक है? आपकी राय क्या है और क्यों? অষ্টপাশের কোন নাগপাশটি সমাজের জন্য সবথেকে বেশি ক্ষতিকারক? আপনার মত কি এবং কেন? নমস্কার, জয় শ্রী গুরু, জয় শ্রী গুরু মা। আমার নাম সৌম্য মুখার্জি। ভারতীয় যুগবশিষ্ঠ ব্রহ্মানন্দ সংঘ সমস্ত ভক্ত সন্তান, পরম পূজনীয় গুরু পরিবার এবং অন্যান্য দর্শকদের উত্থান দিবস 2021-এর আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। ভক্তশ্রী 2021 রাউন্ড 3-তে আমাকে কৃতকার্য করাবার জন্য পরম পূজনীয় বড় মামা দাদু এবং মামি দিদাকে জানাই অনেক অনেক প্রণাম। ভক্তশ্রী 2021 রাউন্ড 3-তে আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে
যে অষ্টপাশের কোন নাগপাশটি সমাজের জন্য সবথেকে বেশি ক্ষতিকর? আমার মত কি এবং কেন? এর উত্তরে আমি এটাই বলতে চাই যে অষ্টপাশের সমস্ত পাশই অত্যন্ত ক্ষতিকর, কিন্তু আমার মতে সবথেকে বেশি ক্ষতিকর হলো ভয়। ভয় একটি ব্যক্তিকে নিজের অধিকার উপভোগ করতে এবং অন্যান্য মত প্রকাশ করতে বিরত রাখে। ভীত মানুষ অনেক সময় অত্যাচারিত এবং নিপীড়িত হয়, যার ফলে সেই মানুষের মধ্যে অষ্টপাশের অন্যান্য পাশও সৃষ্টি হতে পারে। আমাদের পরম পূজনীয় পরম গুরুদেব আচার্য শ্রীমৎ যুগবশিষ্ঠদেব পতাকা অভিবাদনের মাধ্যমে আমাদেরকে সত্যমুখী রজগুণকে জীবনাদর্শ করার উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন। ভারতীয় যুগবশিষ্ঠ ব্রহ্মানন্দ সংঘের পতাকার শ্বেতবর্ণ ধারা রজগুণের প্রতীক, এবং সেই শ্বেতবর্ণ ধারা আমাদের আততায়ের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করতে শিক্ষা দেয়, এবং সেই শিক্ষা আমাদেরকে একটি নির্ভীক মন গঠন করার আদেশ দিয়ে থাকে। তাই আমার মতে যে কোনো কঠিন পরিস্থিতিতে ভয় না পেয়ে গুরুদেবের নাম স্মরণ করে সেই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে সেটা উত্তীর্ণ হওয়াটাই আমাদের কর্তব্য। জয় শ্রী গুরু, জয় শ্রী গুরুমা। अहंकार सबसे बड़ा ज्ञान है, व्याख्या कीजिए। অহংকার সবথেকে বড় অবিদ্যা, ব্যাখ্যা করুন। জয় শ্রী গুরু, জয় শ্রী মা। ভক্তশ্রী প্রতিযোগিতায় তৃতীয় রাউন্ডে আমি শ্রাবণী দত্ত পশ্চিমবঙ্গ শাখা থেকে অংশগ্রহণ করছি। আমার বিষয় হলো অহংকারই সবচেয়ে বড় অবিদ্যা। অহংকার মানে কি? অহংকার মানে নিজেকে অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান করাই হচ্ছে অহংকার। আর বিদ্যা কি? বিদ্যা বিনয় দান করে, কিন্তু যে বিদ্যার কারণে অন্যের ক্ষতি হয় সেই বিদ্যাকেই আমরা বলবো অবিদ্যা। আমরা জানি অহংকারে করলে অহংকারের পতন হয়। যেমন পৌরাণিক কালে রাবণ রাজা ছিলেন পরাক্রমশালী এবং ধার্মিক রাজা, কিন্তু তার অহংকারের কারণেই সোনার লঙ্কা পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। অতএব আমাদেরও সেই রকম ভাবে জানতে হবে যে যেন অহংকার করে পরে ক্ষতি হবে সেরকম অহংকার যেন আমরা না করি, বা নিজের মনের ক্ষতি হবে সেটা আমরা না করি। আমাদের গুরুজি সবসময় বলে গেছেন অহংকার ত্যাগ করো। অহংকার ত্যাগ না করলে প্রভুর চরণে আশ্রয় পাওয়া যাবে না। প্রভুর চরণে আশ্রয় পাওয়া জপ হচ্ছে একমাত্র মাধ্যম। জপের সাহায্যে আমরা প্রভুর চরণে আশ্রয় পেতে পারি। এবং জপ আমাদের যেমন শরীর পরিষ্কার করার জন্য তেল, জল এবং সাবানের প্রয়োজন হয়, ঠিক সেই রকমই আমাদের মন পরিষ্কার করার জন্য জপরূপী জল এবং সঙ্গরূপী সাবানের প্রয়োজন। সেইভাবেই আমরা আমাদের মন পরিষ্কার করতে পারি। আমাদের বড়দা এবং আমাদের বাবা, গুরু বাবা দুজনেই বলে গেছেন যে জপাস সিদ্ধি, জপাস সিদ্ধি, জপাস সিদ্ধি ন সংশয়। অতএব আমরা প্রথম জপটা সবসময় করতে পারি, কারণ বাবা বলে গেছেন হাতে কাজ মুখে জপ করিলে অভ্যাস। অতএব সেই কাজটা আমরা করতে, দ্বিতীয় জপ আসনে বসেও আমরা করতে পারি। তৃতীয় জপটা অনেকদিন অভ্যাস করার ফলে তৃতীয় জপটাও আমরা করতে পারি। অতএব আমাদের চেষ্টা করতে হবে, বাবার কাছে সবসময় আমাদের প্রার্থনা করতে হবে, আমরা বাবা সাধারণ মানুষ, আমাদের মধ্যে থেকে যেন এমন অহংকার তুমি আমাদের মধ্যে থেকে দূর করে দাও যে অহংকারের কারণে অন্যের ক্ষতি বা আমাদের নিজের মানসিক চরিত্র যাতে নষ্ট হয়। অতএব আমাদের একটাই অহংকার থাকা দরকার, গুরুজি মেরে হোক। গুরুজি তার দয়া করে তার চরণে আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন, সেটাই আমাদের কাছে প্রধান গর্বের বিষয়। এবং তার যে সঙ্গ, ভারতীয় যুগবশিষ্ঠ ব্রহ্মানন্দ সংঘের আমরা যে সদস্য, সেটাই আমাদের গর্ব। নমস্কার। आपके अनुसार मनुष्य को अपने मन की बात सुननी चाहिए या अपने दिमाग की बात? আপনার মতে মানুষের নিজের মনের কথা না মস্তিষ্কের কথা শোনা উচিত? जय श्री गुरु, जय श्री माँ। मैं एस राजलक्ष्मी राव जमशेदपुर शाखा की रहने वाली हूँ और मैं भक्त श्री कंपटीशन के फाइनल राउंड तक पहुँच चुकी हूँ। इस फाइनल राउंड में मेरा प्रश्न है कि मैं मन और दिमाग में से किसे चुनूंगी। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मन और दिमाग हमारे लिए क्या है। दिमाग हमारे लिए शरीर का वो अंग है जिसे हम तर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हमें
लॉजिक के साथ सोचने समझने का एक पावर देता है। तो इसके थ्रू हम हर चीज़ को सही और गलत में नापते हैं और उस हिसाब से डिसीजंस लेते हैं। वही जगह हमारे लिए मन, हमारा दिल है, हमारी आत्मा है, हमारी अंतरात्मा है, जो हमें कभी नरम कभी सख्त तरीके से डिसीजन लेने में हेल्प करती है। तो मेरे समझ के अनुसार हम दिल और दिमाग का प्रयोग अलग अलग सिचुएशंस में सिचुएशन के मतलब हिसाब से करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हम दिमाग का इस्तेमाल एक माँ के रूप में कैसे होता है, जैसे एक माँ के 2 संतान हैं, वो एक संतान को पूरी सब्जी खिला रही है, वहीं पे वो दूसरे संतान को सिर्फ 1 गिलास दूध पिलाकर सुला रही है। तो वहां उस माँ का मन नर्म है, उस माँ का दिल कर रहा है कि दोनों बच्चों को सामान दे, लेकिन वहां पे दिमाग अपना खेल दिखाता है, वो सही रीजनिंग देता है कि नहीं, दोनों अलग अलग उम्र में है, दोनों का अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो वो उस हिसाब से अपना दिमाग का प्रयोग करते हुए, डाइजेस्टिव सिस्टम को सामने रखते हुए वो बच्चों को अलग अलग खाना देती है। वहां वो अपने मन को बीच में नहीं आने देती कि दोनों बच्चे को एक जैसा खाना दे। वही एक इंसान अपने दिल का प्रयोग इस तरीके से करता है कि मान लीजिए उसने खाना नहीं खाया है और उसे पता है कि दोपहर हो रही है, इस टाइम का मील मुझे पेट भर के करना है क्योंकि बाकी दिन का टाइम मतलब काम पार करना है। तो वहां उसके पास एक व्यक्ति आता है जिसने शायद खाना नहीं खाया है, उसे खाने की जरूरत है। तो वो तब ये नहीं सोचेगा कि मुझे अपना पेट भरना है, ये सही है। वो तब अपने दिल का इस्तेमाल करेगा कि वो भी भूखा है, मुझे उसके साथ थोड़ा खाना बांट लेने से कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। तो वो तब दिल का सोच के अपना खाना शेयर करता है। तो यहाँ दिल और दिमाग का अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग उपयोग हुआ है। पर कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे सिचुएशंस में आते हैं जहां हमारा दिल और दिमाग आपस में भिड़ जाता है, हमें पता नहीं चलता है कि हम किसका इस्तेमाल करें, क्या सही है क्या गलत है। इस समय अगर हम सब चीज पीछे छोड़कर एकदम शांत होकर एक जगह बैठ जाए और हम भगवान का स्मरण करें, उनको याद करें और दिमाग में सिर्फ वो प्रश्न हो जिस वजह से हम दुविधा में है कि क्या सही डिसीजन है, दिल का सुने दिमाग का सुने, तब वो शांत मन और वो भगवान को याद करना हमें इस चीज का एहसास दिलाएगा कि कौन सा डिसीजन हमारा दिमाग का डिसीजन या दिल का डिसीजन, कौन सा डिसीजन हमारे भगवान को उस समय खुशी देगा या हमारे भगवान के पसंदी का होगा, कि भगवान को लगेगा कि बस यही करना था, बस ये एक राह चुननी थी। तब हम वो डिसीजन ले पाएंगे कि हमें दिल के साथ जाना है या हमारे दिमाग के साथ जाना है। ये मेरा आंसर है। जय श्री गुरु, जय श्री माँ। हम लोग प्रार्थना करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। क्या हम हमारे शत्रुओं का सुख के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? আমরা প্রার্থনায় বলি সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ। আমরা কি আমাদের শত্রুদের সুখের প্রার্থনা করতে পারি? জয় শ্রী গুরু, জয় শ্রী গুরু মা। আমি শুক্লা চ্যাটার্জি, ভারতীয় যুব বশিষ্ঠ ব্রহ্মানন্দ সংঘের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সদস্যা। আমায় যে প্রশ্নটি দেওয়া হয়েছে সেটি হলো, আমরা প্রার্থনায় বলি সর্বে ভবন্তু সুখিনা। আমরা কি আমাদের শত্রুদের সুখের প্রার্থনা করতে পারি? আমার মতে আমরা সকলেই ঈশ্বরের সন্তান, সে আমার শত্রুই হোক বা মিত্র। যে আমার চিরকালীন শত্রু, বিদ্বেষ মনোভাবাপন্ন, আমার ক্ষতি করে আনন্দিত হয়, অশুভ বুদ্ধি সম্পন্ন, সে আসলে মানসিকভাবে অসহায়। এই মতাবস্থায় আমি আমার গুরুদেব, আমার ঈশ্বরের কাছে অবশ্যই প্রার্থনা করব যাতে উনি আমার শত্রুকে মানসিক সুখ প্রদান করেন, শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন করেন। আমার শত্রু যেদিন ঐশ্বরিক মানসিক সুখ লাভ করবে, সেদিন থেকে আমার ক্ষতির মধ্যে নিজের সুখ অনুভব করা বন্ধ করবে। আমার শত্রুর আচরণের পুনরাবৃত্তি যদি আমি করি, তবে আমার ঈশ্বরের কাছে আমি ও আমার শত্রুর মধ্যে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না। আমার মানসিক শান্তি আমার ঈশ্বর চিন্তায় ও মননে, কারণ আমার এই বিশ্বাস যে আমার শত্রু আমার হাজার ক্ষতি সাধন করতে চাইলেও আমার গুরুদেবের আশীর্বাদে সে আমার সার্বিক ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।
সে যদি আমার ক্ষতি করে তবে আমি সেই পরিস্থিতি থেকে খুব শীঘ্রই নিজেকে উদ্ধার করতে পারবো। তাই আমার শত্রু মিত্র ভেদে আমার গুরুদেবের কাছে আমার প্রার্থনা, সর্বে ভবন্তু সুখিনা সর্বসন্তু নিরাময়া সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখ ভাগ ভবেত। জয় শ্রী गुरु, जय श्री गुरु माँ। आखिरी 5 प्रतियोगियों का उत्तर सुनने से पहले आइए थोड़ा स्वाद बदलने के लिए देख लेते हैं एक नृत्य प्रदर्शन। चले ठंडी हवा संग मन भी गया, ढूंढूं मैं कहाँ उसका, बतलाए कोई मुझको कि हाँ भागे रे मन कहीं आगे, रे मन चला जाने किधर जाना, भागे रे मन कहीं आगे, रे मन चला जाने किधर जाना, बहता है मन कहीं कहाँ जानते नहीं, बहता है मन कहीं कहाँ जानते नहीं, कोई रोक ले नहीं, भागे रे मन कहीं आगे, रे मन चला जाने किधर जाना, भागे रे मन कहीं आगे, रे मन चला जाने किधर जाना। कहीं आगे रे मन चला जाने किधर जाना, भागे रे मन कहीं आगे, रे मन चला जाने किधर जाना। आइए सुनते हैं आखिरी 5 पार्टिसिपेंट्स का उत्तर। आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति विश्वास क्या एक है? আত্মবিশ্বাস ও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস কি একই জিনিস? আপনি কি মনে করেন? জয় শ্রী গুরু, জয় শ্রী মা। ভক্তশ্রী প্রতিযোগিতায় তৃতীয় রাউন্ডে আমি কলকাতা শাখা থেকে শ্রী সন্দীপ দত্ত বলছি। আমার প্রশ্ন ছিল আত্মবিশ্বাস ও ঈশ্বর বিশ্বাস কি এক? আত্মবিশ্বাস বা ঈশ্বরের বিশ্বাস দুটো আপাত দৃষ্টিতে আলাদা মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এটা পরস্পরের পরিপূরক। আমাদের এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন যিনি, সেই ঈশ্বর, তার নির্দিষ্ট নিয়মেই এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড চলছে। সূর্য ওঠা থেকে সূর্যাস্ত কি ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রকৃতির পরিবর্তন, সবই তারই সৃষ্টি। সেই নিয়ম দেখেই আমরা ঈশ্বরের প্রতি আত্মবিশ্বাস ফিরে পাই এবং ঈশ্বরের প্রতি আস্থা আমাদের জন্মায়। এছাড়া বলতে গেলে আমাদের গুরু বাবা যে শিখিয়েছেন, তার রচিত বচরং মধুরং বা আচার সংহিতা যদি কেউ নির্দিষ্ট নিয়ম মাফিক মেনে চলে বা অনুসরণ করে, তার
আত্মবিশ্বাস যথার্থভাবে ফিরে আসবে এবং শুধু তাই নয়, তার থেকে ঈশ্বর বিশ্বাসও জন্মাবে, এটুকু বলা যায়। তার প্রকৃত উদাহরণ হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দ তার গুরু রামকৃষ্ণের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ভক্তির উপর নির্ভর করেই সে কপর্দক শূন্যভাবে শিকাগোয় গিয়েছিলেন এবং সেখানে যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে তার নিজের কাজ ধর্ম সম্মেলনে বক্তৃতা দিয়ে সকলের মন জয় করেছিলেন। এছাড়া মাদার টেরেসা, যিনি শুধু আয়ারল্যান্ড থেকে নিজের আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে ভারতবর্ষে এসে নরনারায়ণ সেবা করে ঈশ্বর লাভ করেছিলেন। আমাদের গুরুদেব বলেছেন পাঠ পূজা জপ ত্যাগ এইসব করে আমাদের নিজেদের আত্মবিশ্বাসকে বাড়িয়ে নেওয়া যায় এবং শুধু তাই নয়, ঈশ্বরের প্রতি আমাদের বিশ্বাসকেও ফিরিয়ে আনা যায়। नमस्कार। आपकी राय में नवदा भक्ति का कौन सा मार्ग वर्तमान समाज के लिए उपयोगी है? আপনার মতে নবদা ভক্তির কোন ভক্তি মার্গ বর্তমান সমাজের জন্য উপযোগী? জয় শ্রী গুরু, জয় শ্রী মা। গীতাকে সবচেয়ে বড় বলে গণ্য করা হয় এবং তাতে 9 রকম ভক্তি মার্গের কথা উল্লেখ করা আছে। আমার পক্ষে গীতা পড়া সম্ভব হয়নি। আমার কাছে গুরুই গীতা এবং গুরু বাক্য সদা সত্য বলে আমি মানি। তাই গুরু বলছেন, শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণু স্মরণং পাদসেবনম अर्चनं बंधनं दास्यं সক্ষমাত্মনিবেদনম। প্রতিটি মার্গ একে অপরের সঙ্গে সংলগ্ন এবং পরিপূরকও বটে। বর্তমান সময়ে যেভাবে চলছে, বর্তমান সময় কিভাবে আমরা চলবো, আমরা দিশাহারা হয়ে পড়ছি। বিভিন্ন রকম দ্বন্দ্ব দ্বিধা আমাদের মধ্যে ভরে উঠছে, কলুষতায় ভরে উঠছে সমাজ। তাই 9 রকম মার্গের মধ্যে যেটিকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে হচ্ছে, উপযুক্ত মনে হচ্ছে, সেটি হলো আত্মনিবেদন, সমর্পণ। আমরা তাকে ডাকছি তো নিশ্চয়ই, কিন্তু নিশ্চয়ই ঠিক সময় ডাকতে পারছি না, নিশ্চয়ই ঠিক সময় সমর্পণ করে উঠতে পারছি না মন থেকে। তাই হয়তো আমরা একটু পিছিয়ে পড়ছি। একটা কথাই বলার, আমার হাত দুটি ধরে নিয়ে চলো সখা, আমি তো এ পথ চিনি না। আর দাসোহম প্রভু দাসোহম দাসোহম। जय श्री गुरु, जय श्री माँ। वेदांत के अनुसार सृष्टि के सभी रूपों में ईश्वर का निवास है, तो क्या दुष्ट मनुष्य के भीतर भी ईश्वर विराजते हैं? বেদান্তর মতে সব সৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বরের বাস। দুষ্টু মানুষের মনেও কি ঈশ্বর বাস করেন? जय श्री गुरु, जय श्री माँ। मेरा नाम एस जयलक्ष्मी राव है। मैं जमशेदपुर शाखा की हूँ। मेरे फाइनल राउंड के लिए क्वेश्चन था, वेदांता के अनुसार ईश्वर का वास हर चीज में होता है, तो क्या दुष्ट व्यक्ति के मन में भी ईश्वर का वास होता है?
मेरे अनुसार ईश्वर हर चीज में वास करते हैं, चाहे वो चींटी हो, चाहे कोई जानवर हो, पक्षी हो, वायु हो, पेड़ पौधे, हर चीज में ईश्वर का वास होता है। तो मैं मानती हूँ कि एक दुष्ट व्यक्ति के अंदर भी ईश्वर का वास होता है। एक इंसान के अंदर सुप्रवृत्ति और कुप्रवृत्ति होती है। ये हम चूज करते हैं, ये हम चूज करते हैं कि हमें सुप्रवृत्ति चुननी है या कुप्रवृत्ति चुननी है। अच्छा बुरा हर किसी के अंदर होता है, क्रोध अहंकार हर किसी के अंदर होता है, ईश्वर भी हर किसी के अंदर होते हैं। लेकिन ये हम चुनते हैं कि हम ईश्वर को चुन रहे हैं, उनके दिखाए पथ को चुन रहे हैं या कुप्रवृत्ति को चुन रहे हैं। यूजुअली लोग कुप्रवृत्ति की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। रीज़न बहुत साधारण सा है कि कुप्रवृत्ति ज़्यादा आसान दिखता है, ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। जैसे कि कोई एक कुप्रवृत्ति भी हमें लगता है कि इसे कर पाना या इसे पाना बहुत आसान है, तो हम कुप्रवृत्ति की तरफ चले जाते हैं। जबकि ये हम भी जानते हैं कि अंततः जीत हमेशा सुप्रवृत्ति की ही होती है। हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी गलत कर्म करते हैं, उसका जो फल होता है वो हमें ही भोगना होता है, उसमें कोई और भागीदारी नहीं होता है। इसका एक उदाहरण मैं इस तरीके से भी दे सकती हूँ कि रावण जिन्हें हम शिव जी के परम भक्त में भी गिनते थे, उन्हें हम शिव पूजा के बाद वरदान भी मिला था, लेकिन उन्होंने कुप्रवृत्ति को चुना, उन्होंने अधर्म को चुना, जिस कारणवश श्री राम, भगवान रूपी श्री राम आए और उनका विध्वंस किए। एक तरीके से हम भी वैसे ही हैं। हमारे अंदर भगवान कुप्रवृत्ति और सुप्रवृत्ति के बीच में एक जंग सा छेड़ते हैं और हम चूज करते हैं कि हम किस तरफ जाना चाहेंगे। जैसे भगवान की वाणी के अनुसार हम अपने कर्म का फल भोगते हैं। वो 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, कितना भी लंबा हो सकता है। लेकिन अगर हम जप करें, हम समर्पण करें भगवान को, तो वो कर्म को जो हमें फल मिलने वाला है, उसको भोगने का फल, वो पीरियड कम हो सकता है। माने आप 10 साल भोगने वाले तो वो घट के 2 साल हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए जप करना होगा, भगवान को समर्पित करना होगा खुद को। हमें भक्ति, प्रेम और भगवान को चुनना होगा। तो दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति के अंदर भी ईश्वर का वास होता है जब वो सुप्रवृत्ति को चुनता है और भगवान के पथ को चुनता है। जय श्री गुरु, जय श्री माँ। सुख और दुख दोनों में एक समान अविचलित रहना क्या मनुष्य के लिए संभव है? आपकी क्या राय है और क्यों? सुख ও দুঃখে একইভাবে অবচলিত থাকা কি মানুষের পক্ষে সম্ভব? আপনার মতামত কি এবং কেন? जय श्री गुरु, जय श्री माँ। बड़े भैया और भाभी के चरणों में मेरा प्रणाम। मैं अरुणिमा चक्रवर्ती, बनारस शाखा से। सुख और दुख में कोई भी व्यक्ति एक समान अविचलित या अटल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति सुख के पीछे भाग रहा है। हर दिन वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि भगवान हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, परंतु जब सुख का वो पल आता है तो हम उसी ईश्वर को भूल जाते हैं। सुख का पल जो होता है वो एक हवा के झोंके की तरह आता है, जिसके गुजर जाने का भी हमें आभास नहीं होता है। सुख और दुख दोनों जुड़वा भाई के समान होते हैं। हम जब अगर एक किसी का हाथ पकड़ते हैं तो दूसरा हमारा हाथ स्वयं ही पकड़ लेता है। सुख के उस छोटे से पल में हम अपने अभिमान में इतना डूब जाते हैं कि हमें अच्छे बुरे का कोई ख्याल ही नहीं रहता है। हम अपने आगे सबको बहुत छोटा समझने लगते हैं। यही जब दुख की घड़ी आती है तो हम अपनी सोच से उस एक छोटे से दुख को भी इतना बड़ा बना लेते हैं कि हम अपने आप को सबसे अधिक दुखी और अभागा समझने लगते हैं, जबकि संसार में हमसे भी अधिक दुखी लोग भरे पड़े हैं। हमें अपनी थाली खाली और दूसरों की थाली में चिकनाहट दिखाई देती है। यही वजह है कि हम सुख दुख में अपने विश्वास को नहीं बना पाते हैं। इस लंबे जीवन में हम लोगों को खट्टे मीठे चीज़ों की तरह इन सब का स्वाद चखना पड़ता है।
आधा आधा ग्लास पानी का किसी को आधा भरा, किसी को आधा खाली दिखाई देता है। ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। यदि हमारी सोच सकारात्मक होती है तो हम अभाव को भाव में और दुख को सुख में बदल सकते हैं, और यही अगर हमारी सोच नकारात्मक होती है तो वो सुख को भी दुख में बदल देता है। यही कारण है कि हम अपने भगवान को, अपने ईश्वर को भी हर सुख और दुख में एक समान नहीं सोच पाते हैं। क्या ऐसा आपने कभी देखा है कि हम जितना दुख में अपने ईश्वर को याद करते हैं, अपने भगवान के पास जाते हैं, उतना ही हम क्या उन्हें सुख में भी याद करते हैं, उनके पास जाते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता है। यही वजह है कि सुख और दुख में हम एक समान सोच ही नहीं पाते हैं। ये तो था मेरे प्रश्न का उत्तर। मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ कि मैं ऐसे गुरु और ऐसे गुरु परिवार की शरण में हूँ, जो हमें ये सिखाता है कि हम कैसे इन दोनों में ही अपने आप को सामंजस्य को बना के रख सकें। और मैं हमेशा ये प्रयत्न करती हूँ कि जितना मैं सुख में भगवान को याद करूँ, उतना मैं दुख में भी याद करूँ, जितना मैं दुख में याद करूँ, उतना ही मैं सुख में भी याद करूँ। जय श्री गुरु, जय श्री राम। आपके हिसाब से सप्त पुष्प का कौन सा पुष्प व्यक्ति और समाज को सर्वाधिक सुगंधित कर सकता है? আপনার মতে সপ্তপুষ্পের কোন পুষ্পটি ব্যক্তি ও সমাজকে সবথেকে বেশি সুগন্ধিত করতে পারে এবং কেন? जय श्री गुरु, जय श्री माँ। अंजलि घोष, दिल्ली शाखा। आज का प्रश्न भक्तश्री 21 का थर्ड राउंड में आपका कौन सा पुष्प, सप्त पुष्प में से कौन सा पुष्प व्यक्ति और समाज को सुगंधित बनाता है? मेरे दृष्टिकोण से ये भक्ति ही है, क्योंकि भक्ति से हृदय और मन की परिवर्तन होता है। और सप्त पुष्प के सारे पुष्प दया, प्रेम, ममता, विश्वास ये स्वतः ही विकसित हो जाते हैं और व्यक्ति का आचरण व्यवहार सुधर जाता है और हम व्यक्ति से ही समाज बनती है, अतः समाज का भी सुधार आवश्यक है। और उदाहरण के स्वरूप स्वामी विवेकानंद ने अपनी भक्ति के मार्ग पर चल के ही विदेश में अपने गुरु का नाम उज्जवल किया और समाज में एक नई चेतना लाई। और हमारे गुरुजी भी कहते हैं कि निरंतर चिंतन और पूजन से वो भगवान भी व्यक्ति का सारा कार्य पूरे करते हैं। तो मेरे दृष्टिकोण से भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। जय श्री गुरु, जय श्री माँ। मेरे भगवान की जय हो, मेरे गुरु माता की जय हो। यहाँ पर खत्म होता है भक्तश्री 2021 प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता का नतीजा जानने के लिए कल यानी 7 नवंबर शाम 6 बजे मिलिए केदारधाम कोलकाता फेसबुक पेज पर। कल इस फेसबुक लाइव में उपस्थित रहेंगे हमारे परम पूज्य बड़े भैया जी और बड़ी भाभी माँ। जरूर मिलिए इस महासमारोह में। जय श्री गुरु, जय श्री माँ। गुरु कृपा ही केवलम।